السلام علیکم گائس. آپ سب سوچ رہے ہیں کہ بہت ٹائم سے میری ویڈیوز نہیں آ رہی، مگر وجہ یہ تھی کہ میری ہیلتھ صحیح نہیں تھی اور اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کو، تو اس لیے میں نے آج آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور میں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں. تو اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو بائی کمپیوٹر، کہ ہم کمپیوٹر کیسے خرید سکتے ہیں، کمپیوٹر لینے کا کیا طریقہ ہے، کمپیوٹر لینے کا پروسیس کیا ہے. تو میں ایڈٹ کرنا تو چاہ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پیچھے PUBG کا بیک گراؤنڈ ایڈ کر دوں تو اچھا سے لگ جائے گا، آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو سیکھنے میں مزہ آئے گا، سننے میں مزہ آئے گا. تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، میں جلدی سے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں. سو گائز میں اسٹارٹ کرتا ہوں کمپیوٹر کے بارے میں بتانا. سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کمپیوٹر کی دنیا میں نئے ہیں، اسی لیے اس ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کو کمپیوٹر کی خریداری میں مدد کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی مارکیٹس میں اور پھر خصوصاً کمپیوٹرز میں 2 نمبر چیزیں کافی ریلیز ہو رہی ہیں. ان سے بچنے کا حل صرف آپ کی معلومات ہے جو آپ کو آج اس ویڈیو میں مل سکتی ہے. ہم نے اس ویڈیو میں کمپیوٹر خریدنے کے عمل کو اس لیے شامل کیا ہے تاکہ آپ دکانداروں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ ہمارے یہاں دکاندار کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ کو کمپیوٹر کا نہیں پتہ، آپ کمپیوٹر کی دنیا میں نئے ہیں، تو پھر اس کی تو عید ہو جاتی ہے. اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ دکاندار کو ہرگز یہ علم نہ ہو کہ آپ کمپیوٹر کی دنیا میں نئے ہیں. تو میں اسٹارٹ کروں. جب آپ کمپیوٹر مارکیٹ جائیں تو پہلے سے علم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا خریدنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کون سی ڈیوائس خریدنا چاہتے ہیں، کون سا کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. کمپیوٹر خریدتے وقت آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے: کمپیوٹر کی سپیڈ، کمپیوٹر کی کیپیسٹی، کمپیوٹر کی مانیٹر کوالٹی، ملٹی میڈیا پائیداری. تو سب سے پہلے ہم اسپیڈ کے بارے میں پڑھیں گے. کمپیوٹر کی اسپیڈ. تو ایک بات کا خیال رہے کہ آپ کے کمپیوٹر کی جتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی، بالکل اتنے ہی پیسے بھی آپ کو زیادہ دینے ہوں گے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کہیں پیسے زیادہ دے دیں اور اسپیڈ کا پتہ ہی نہ ہو کہ ونڈوز XP بھی چل سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس چیز سے تو ہم سب کو نفرت ہے کہ کمپیوٹر کو آن کریں اور 5 منٹ لگ جائیں. ہم یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اسپیڈ کو بہتر رکھتے ہیں. CPU، جسے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں، اور یہ اسپیڈ کا سارا مسئلہ بھی اسی پر منحصر ہوتا ہے. اور اس وقت CPU کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے اپنی ضرورت کے حساب سے انتخاب کر سکتے ہیں. اب ہم کیپیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے. کیپیسٹی سے مراد حجم ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کیپیسٹی فکس ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک کرسی 500 روپے کی ہے لیکن 400 روپے کی بھی، مگر ہے تو کرسی، لیکن دونوں میں فرق ضرور ہے. بالکل اسی طرح زیادہ کیپیسٹی کے زیادہ پیسے ہوں گے. کیپیسٹی میں ہارڈ ڈسک کو اہمیت حاصل ہے. آپ اپنے کمپیوٹر میں کم سے کم 80 گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک لگوا سکتے ہیں، جبکہ ضرورت پڑنے پر اس سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اب ہم مانیٹر کوالٹی کے بارے میں پڑھیں گے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مانیٹر ہو یا ٹی وی، آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اب یہ بات بالکل ٹھیک بھی نہیں کہ آپ مانیٹر کو دیکھیں اور آپ کی نظر خراب ہو جائے. اچھے مانیٹر کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو تھکن محسوس نہیں ہونی چاہیے. اب فیصلہ اس بات پر آتا ہے کہ مانیٹر اچھا کیسے خریدا جائے، کیونکہ اس میں اکثر دھوکہ ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ کوشش کریں کہ سیکنڈ ہینڈ مانیٹر نہ لیں، بلکہ فلپس، LG وغیرہ جیسی پروفیشنل کمپنیوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں. اور جب آپ مانیٹر خریدنے کے لیے تیار ہوں تو ایسا مانیٹر خریدیں جس کا فوکس شارپ ہو، ڈیپتھ بیچ بہتر ہو اور اس کی اسکرین فلکر نہ کرتی ہو. اگر آپ نے 17 انچ کا مانیٹر خریدا ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں 1024x768 ریزولوشن پر کم سے کم 85 ہرٹز ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کی ڈیپتھ بیچ 28 سے کم ہونی چاہیے. یاد رہے کہ ایسے مانیٹر 24 کی ڈیپتھ بیچ اور 120 ہرٹز ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے مانیٹر کافی مہنگے ہوتے ہیں. اب ہم کمپیوٹر کی پائیداری کے بارے میں بات کریں گے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمپیوٹر کا جائزہ لیں کہ یہ کتنی دفعہ خراب ہوا ہے. اگر یہ بہت دفعہ خراب ہوا ہے تو اس میں مسئلہ خراب پرزے کا ہے. جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں تو اس چیز کو چیک کر لیں کہ ہر چیز کتنی وارنٹی کی ہے، تاکہ آپ بعد میں اسے ٹھیک کروا سکیں. لیکن یاد رہے کہ اچھی کمپنیاں بعض دفعہ وارنٹی نہیں بھی دیتی، جیسے کہ بورڈ اور ماؤس وغیرہ. ان ڈیوائسز کے علاوہ ہر آئٹم کی وارنٹی ضرور لیں، اور اس دکان سے کمپیوٹر خریدیں جو کم سے کم پرانا دکاندار ہو. یہ نہ ہو کہ کمپیوٹر سیل کر کے دکاندار تبدیل ہو جائے اور آپ کی وارنٹی شدہ چیزیں خالی وارنٹی میں ہی ہوں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کمپیوٹر کسی اچھی اور پرانی دکان سے لیں. اور اب ہم بات کریں گے ملٹی میڈیا کے بارے میں.
मल्टी मीडिया में साउंड कार्ड, स्पीकर, सीडी रोम, ड्राइवर और माइक्रोफोन शामिल है। इन चीज़ों को भी आप अच्छी दुकान से खरीद लें। याद याद रहे कि अलग अलग चीज़ें मत खरीदें, क्योंकि जब कंप्यूटर में मसला आएगा तो क्या आप एक एक चीज़ को अलग अलग दुकान पर ले जाकर ठीक करवाएंगे, बल्कि ये करें कि हर चीज़ को अपनी मर्जी से लगवाएं। अब हम कंप्यूटर खरीदते वक्त फैसला कुन मराहिल के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर खरीदते वक्त फैसला कुन मराहिल में इसकी स्पीड होती है और ये सारा इन्हिसार CPU एक डब्बा नुमा शक्ल पर होता है। दरअसल आपका CPU ही आपका कंप्यूटर है। इसे आप कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल एक इंसानी जिस्म की मानंद होता है। जिस तरह इंसानी जिस्म से दिमाग निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह यही हाल कंप्यूटर का भी है। CPU ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और तमाम प्रोसेसिंग भी इसकी ही जिम्मेदारी है। तकरीबन 1.5 इंच के साइज़ की एक चिप मदरबोर्ड पर लगती है और इसकी पहचान ये है कि मदरबोर्ड पर सबसे बड़ी होती है और इसे ठंडा रखने के लिए मदरबोर्ड पर एक अदद फ़ैन भी लगा होता है। याद रहे कि कंप्यूटर का नाम भी CPU की मुनासिबत से रखा जाता है। मिसाल के तौर पर 1600 मेगाहर्ट्ज़ PIV का मतलब है कि इस कंप्यूटर में PIV प्रोसेसर 1600 मेगाहर्ट्ज़ पर काम कर रहा है। याद रहे कि PIV में इस वक्त 1600, 1800 और 2000 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर आपको फ़िलहाल मार्केट में से मिल सकते हैं। लेकिन प्रोसेसर की फील्ड में एक बात मज़ीद जानें कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर चलने वाला प्रोसेसर है। 1600 मेगाहर्ट्ज़ से तेज़ होगा। जब आप CPU पसंद कर लें तो इसमें इन चीज़ों को चेक कर लें। CPU की स्पीड, कैच मेमोरी का साइज़ और इसकी स्पीड। कीमत, CPU का नया वर्जन। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। मेमोरी सिस्टम की स्पीड पर निहायत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है, इसीलिए अब मेमोरी की स्पीड भी बहुत अहम हो गई है। अब आपको याद होगा कि पुराना कंप्यूटर में मेमोरी 100 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती थी, लेकिन बाद में 133 और अब PIV में 800 बस स्पीड पर काम कर रही है। याद रहे कि कभी भी आप पुरानी मेमोरी ना खरीदें, बल्कि नई खरीदें जिसकी वारंटी हो। आप अपने कंप्यूटर में 512 या फिर बहुत बेहतर मेमोरी के लिए 2 GB तक मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिक्स कंट्रोल के बारे में। कंप्यूटर के बैरूनी अज्जा अगर प्रोसेसर को काम करने दें तो इसकी रफ्तार अपने मॉडल के हिसाब से बेहतर होती है, लेकिन याद रहे कि मेमोरी के अलावा जो चीज़ आपके कंप्यूटर को सुस्त करती है, इनको ही ग्राफिक्स कंट्रोल, जिसे आप वीडियो कार्ड के नाम से जानते हैं, बल्कि इसे VGA कार्ड भी कहते हैं। आजकल इसे मल्टीमीडिया दौर के कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो AGP स्लॉट में लगते हैं। AGP का मतलब एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है। इस पोर्ट को डिस्प्ले की स्पीड बेहतर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। याद रहे कि आप कंप्यूटर में PCI स्लॉट भी होती है, लेकिन AGP पोर्ट के होते हुए PCI कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप तो इस जदीद दौर में हैं। ऐसे भी मदरबोर्ड दस्तयाब हैं जिनमें ग्राफिक कंट्रोल मदरबोर्ड पर ही बिल्ट इन होते हैं और ये कंट्रोलर AGP पोर्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। चंद एक ऐसे मदरबोर्ड भी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं जिनमें आप इनकी दी गई अलग AGP पोर्ट में दूसरा अलग AGP कार्ड भी लगा सकते हैं। आप इंटेल मदरबोर्ड खरीदें तो इसमें ATI VODOO या इंटेल कंपनी का कंट्रोलर लगवाएं। बसूरत दीगर दूसरी कंपनियों से भी रब्ता किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की कारकर्दगी के बारे में। मेमोरी की तरह हार्ड डिस्क भी सिस्टम की स्पीड पर ख़ास असरअंदाज होती है। आप अपने कंप्यूटर में 80, 120 या फिर टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क लगवाएं। अब हम बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। आपने कंप्यूटर ख़रीदा है तो इसमें 400 वाट की पावर सप्लाई का इंतखाब करें। अब हम बात करेंगे माउस के बारे में। माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल कीबोर्ड की जगह हिदायत देने के लिए होता है। माउस एक इशारा करने वाली डिवाइस है जिससे मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं। ये डिवाइस साइज़ में इतनी होती है कि इसको हाथ में पकड़कर मौत करते हैं। इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं और इसकी निचली साइड पर एक बालनुमा चेयर बॉल बेयरिंग लगा होता है, जिसकी मदद से माउस इधर उधर मूव होता है। माउस को जब हरकत में लाएं, आपको स्क्रीन पर
तीर के जैसा एक एरो नजर आएगा, जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर कुछ भी करना चाहें या टेक्स्ट एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप वायरलेस माउस या फिर दूसरा आम माउस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आम माउस की कीमत तकरीबन 100 रुपये से लेकर 250 तक होती है, जबकि वायरलेस माउस महंगा होता है। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से आप डेटा टाइप और कंप्यूटर को हिदायत दे सकते हैं। कीबोर्ड की कीमत तकरीबन 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होती है। ज़्यादातर कीबोर्ड PCXG और AT स्टाइल के इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसका इंतखाब आप अपनी मर्जी से करते हैं। मिसाल के तौर पर 17 इंच तकरीबन 5500 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक है। मॉनिटर्स की अच्छी कंपनियां HP, सोनी, LG और फिलिप्स हैं। जब आप मॉनिटर लें तो इसे उसकी दुकान पर चला कर देखें और इस बात की तसल्ली कर लें कि इमेज और टेक्स्ट बिल्कुल साफ और फ्लिकर फ्री होना ज़रूरी है। जबकि इसके साथ साथ मॉनिटर की डाट बीच 28 या इससे कम, जबकि रिफ्रेश रेट 85 हर्ट्ज या इससे ज़्यादा और रिजोल्यूशन कम से कम 1024x768 होनी चाहिए। याद रहे कि मॉनिटर हाई रिजोल्यूशन पर 85 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता हो। इसके अलावा भी कंप्यूटर में चंद एक अहम डिवाइस है, मिसाल के तौर पर प्रिंटर, कैमरा वगैरह। इनका इस्तेमाल आप अपनी मर्जी और कारोबार की नौयत के हिसाब से कर सकते हैं। गाइज आई होप आपको ये वीडियो में कंप्यूटर कैसे खरीदते हैं वो समझ आ गया हो। और गाइज बहुत टाइम से मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं की थी, तो मैं उस बात के लिए माज़रत चाहता हूँ। और अभी आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।